बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जो हमारा पॉलिटिकल थीम है थिंक टैंक का, उनको लीड करते हैं। आज हम बात करेंगे जो इलेक्शंस हुए हैं और जो उसमें इल्ज़ामात है रिगिंग के, उसके बाद जो अवामी नुमाइंदगी है वो किस हद तक मुतासर हो सकती है। पर साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक इक़्तिदार आला अल्लाह का है और वो एक डेलीगेटेड ट्रस्ट है लोगों के पास। लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे अपने चूज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, इसलिए हुकूमत बनाने में लोगों की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्योंकि इल्ज़ामात लगे हैं बहुत ज़्यादा, और जो हमारी वफाकी मुकन्ना है और जो सूबाई हमारी मुकन्ना या सूबाई असम्बलियाँ हैं, उनमें जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अवामी नुमाइंदगी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो इलेक्शन जिसके नतीजे में हमारे MPs MNs मुंतखब हुए हैं, अब इस इलेक्शन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया कि इसकी क्रेडिबिलिटी, कि इसकी ट्रांसपेरेंसी और जो फेयरनेस थी उस पर तो सवालिया निशान है, और बेतहाशा उसकी कंप्लेंट्स हैं रिगिंग की। और सबसे बढ़ के कि फॉर्म 45 पे लोगों के रिजल्ट्स कुछ और हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 47, हालांकि फॉर्म 47 तो 45 को कंपाइल करके तभी 47 जारी होना था, लेकिन 47 पे उन्होंने और ही फिगर्स लिख के और नोटिफिकेशन कर दिया। अब इस तरह की जो लोग इलेक्ट हो के ऐवान में पहुंचे हैं, तो आप उनको अवामी नुमाइंदा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको अवाम ने तो मुंतखब करके, अवाम ने वोटों के ज़रिए तो नहीं भेजा, उनको तो मुक़्तदर कुव्वतों ने उनके नताइज मुरतब करके उनको ऐवान में भेज दिया। और आगे उससे बहुत बड़ा अलमिया ये होगा कि सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली में वो पहुंच गए। आगे इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। अब ये देखें कि जो पहला स्टेप है उसमें अवामी नुमाइंदगी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पे बात नहीं होगी, अब ये जो हमारी सूबाई असम्बली है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला बनाएगी, वज़ीर आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगी। अब हम इसको इलेक्टोरल कॉलेज को आगे लेके जाते हैं। अच्छा, अब ये फिर कितनी ज़्यादा ज़्यादती है कि एक MP MN ने धांधली करके आए, फिर उनकी जो हुकूमतें बनेगी वो भी धांधली वाली बनेंगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जाहिर है जो MPs MNs ऐवान में पहुंचे हैं तो वो अवामी नुमाइंदे इखलाकी तौर पे तो कहलाने के हकदार नहीं है, क्योंकि वो को अवाम के वोटों से तो वहाँ तक नहीं पहुँचे। और अब वहाँ पहुँच के वो जो भी कायद ऐवान का इंतखाब करेंगे तो वो भी क्वेश्चनेबल है, और फिर जो कैबिनेट में वो लोग जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी क्रेडिबिलिटी पे और उनकी मॉरल अथॉरिटी पे है कि वो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर तो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो आगे जो कह लें कि इस प्रोसेस में जहाँ जहाँ भी वो अपना हिस्सा डालेंगे तो वो सारे पे आप अवाम की राय का तो नहीं कह सकते कि ये अवाम की राय उससे जाहिर हो रही है। जो अवामी नुमाइंदगी का असूल है, अगर फाउंडेशन में ही उसको रिफ्लेक्ट ना किया जाए तो उस फाउंडेशन के ऊपर जितनी भी इमारत खड़ी होगी उसमें अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इमोरल है हर लिहाज से। ये दुरुस्त है आपकी बात कि कोई भी इमारत अगर उसकी बुनियाद ही कमज़ोर है तो उसके ऊपर आप जो मर्जी कर लें तो वो इमारत कमज़ोर ही रहेगी, उसने कभी मजबूत नहीं बनना। मजबूत इमारत के लिए ज़रूरी है कि उसकी बुनियादें मजबूत हों और वहाँ से स्ट्रक्चर उठे। तो ये तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यही MNA MPs जो हैं वो सेनेटर्स मुंतखब करेंगे सेनेट के इलेक्शन में। कितनी ज़्यादा ज़्यादती है कि जो फाउंडेशन है वो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो गैर अखलाकी तौर पे नहीं बनती बल्कि वो रिग्ड है, तो अब पूरा निज़ाम जो है, पूरी गवर्नेंस रिग्ड होती जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पूरे का पूरा निज़ाम ही आपका वो जो कह लें रिग्ड है। और जब ये एक तरह से एक नई मंडियाँ शुरू हो जाएंगी, एक नए खेल शुरू हो जाएगा
کہ جی کون سینٹ کا امیدوار آتا ہے اور یہی لوگ پھر ان کو سینیٹرز کو منتخب کریں گے. صاحب ان کی پاس وہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے کہ یہ سینیٹرز منتخب کریں. اچھا اب سینیٹرز کے بعد آپ دیکھیں پھر پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے. مینس کے عوام کے مینڈیٹ کو ریکٹ کیا گیا اور طرح کے لیجسلیٹرز لائے گئے, انہوں نے پھر اور طرح کے سینیٹرز منتخب کیے. جب یہ ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے گا دونوں, پھر صدر کا انتخاب ہوگا, وہ بھی ان لوگوں کے پاس جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. بالکل درست فرمایا کہ جی یہ تو ایک ٹوٹل سٹرکچر جو ہے کہ ایم پی ایز ایم این اے سے لے کے قائد ایوان اور پھر اس کے بعد سینیٹرز کا انتخاب اور پھر چیئرمین سینٹ, پھر ان سب نے مل کے ووٹ دینا ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ہونا ہے. تو پورے کا پورا نظام ہی آپ کا وہ کہہ لیں کہ رگڈ اور وہ بن رہا ہے جس کو عوام کی حمایت وہ حاصل نہیں ہے. اب اس کو تھوڑا سا اس کی ہم ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. فرض کریں کہ الیکشن ٹریبونلز میں ایسے فیصلے آتے ہیں کہ جو لیجسلیٹرز ہیں فیڈرل کے یا صوبائی اسمبلیوں کے دھاندلی ثابت ہوتی ہے اور ان کی وہ ایم این اے ایم پی اے نہیں رہتے, تو اس فاؤنڈیشن نے جو حکومتیں بنائی ہوں گی, جو سینیٹرز بنائے ہوں گے, جو پریزیڈنٹ بنایا ہوگا, جو گورنرز بنائے ہوں گے, وہ پھر کیسے وہ کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پہ, پولیٹیکلی, ڈیموکریٹکلی یا ایون کانسٹیٹیوشنلی کہ دے ریپریزینٹ دی ول آف دی پیپل. درست کہہ رہے ہیں کہ جی جب ان کو ایک مورلی ہی وہ اپنے آپ کو پبلک ریپرزینٹیٹیو نہیں کہہ سکتے, اور جب ٹریبیونلز میں سے اگر فیصلے آتے ہیں تو یہ پورے کا پورا نظام ہی جو ہے وہ انسٹیبل رہے گا. اس میں ڈے فرسٹ سے یعنی اب سے لے کے یا آپ 8 فروری کے بعد سے لے کے آنورڈ جتنا بھی دیکھیں گے آپ کو عدم استحکام ہی نظر آئے گا ہر جگہ پہ, ہر فورم پہ, کیونکہ جو مورل اتھارٹی کے بغیر کوئی آدمی کوئی پاور ایکسرسائز کرے گا تو اس میں کوئی وہ جان وہ نہیں ہوگی, نہ اس میں وہ طاقت ہوگی اور نہ اس کو لوگ ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو ووٹ ہی نہیں دیا, ہم نے تو آپ کا انتخاب ہی نہیں کیا. تو ظاہر ہے یہ ایک انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی. جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر فاؤنڈیشن رگڈ ہو تو اس کے اوپر جو عمارت ہے, جو ہماری گورننس کی ساری عمارت ہے, وہ بھی رگڈ ہوگی. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے لوگوں کا مینڈیٹ, اس کی آنر کرنی چاہیے اور اس کی ریفلیکشن گورننس سسٹم میں آنی چاہیے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمارے تھنک ٹینک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کو گورننس, پالیٹکس اور جو باقی امور مملکت ہیں اس کے بارے میں آگاہی دی جائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.